अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। पंजाबी की मिसाल है जनाब के हत्थां दी लाइयां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां और इस वक्त मुझे लगता है कि वतन अजीज़ भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है, जहाँ पर हाथों की लगाई हुई गिरों को अब ताकत के साथ खोला जाएगा और ताकत के ज़रिए जब किसी भी मसले का हल तलाश किया जाता है या तलाश करने की कोशिश की जाती है तो फिर गिरें या तो बहुत ही ज़्यादा खुल जाती हैं या इस हद तक टाइट हो जाती हैं कि उनको काटना पड़ जाता है। मुझे मौजूदा सूरत हाल में ऐसे ही इम्कानात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात से ही पाकिस्तान भर के 15 से 16 शहरों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्तों के गश्त की या मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इनकी नकलो हरकत को देखा गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके चर्चे गर्म हो गए और साथ साथ मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयों का भी आगाज़ हो गया कि जनाब पाकिस्तान के 15 से 16 शहरों का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया है और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने गश्त को शुरू कर दिया है। और इस सारे अमल के ताने बाने आज़ाद कश्मीर के एरिया के अंदर होने वाले इंतशार के साथ जोड़ी गई और इस बात का जिक्र किया गया कि ये इंतशार अब पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आ रहा है और इस चक्कर के अंदर जनाब यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये बात का जो चर्चा था वो कम नहीं हुआ था कि अडयाला जेल से जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के एक खसूसी पैगाम जारी किया गया है जो उनके अपने एक्स अकाउंट से जारी किया गया है। और अगर दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इन दोनों खबरों को यानी सोशल मीडिया के ऊपर फौज के गश्त की खबरों और इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पर जारी किए जाने वाले पैगाम दोनों की टाइमिंग्स देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ होगा और इस बात का अंदाज़ा होता है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है ये सारे का सारा अमल कि 9 मई के जो भी वाक़यात थे उनके अनफिनिश्ड एजेंडे को तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई रास्ता इख्तियार किया जा रहा है और यही सूरत हाल और यही नुक्ते सबसे ज़्यादा अहम है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आइए इन दोनों खबरों का जायज़ा लेते हैं। इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट पर जारी किए जाने वाले बयान का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तवील तरीन बयान है जो एक्स अकाउंट पर भी 2 पार्ट्स के अंदर शेयर किया गया और इस जो पैगाम है इसमें एक मरतबा पे पाकिस्तान की अवाम के सामने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर तरह तरह के नए इल्ज़ामात भी आयद किए गए और इस पैगाम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से माफ़ी का मुतालबा भी किया गया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को चार्ज शीट भी किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है क्योंकि इस सारे मामलात के ताने बाने भी जाकर जोड़े गए हैं उस इंतशार से जिसकी ख्वाहिश इमरान खान साहब बरसों से अपने दिल के अंदर दबाए बैठे हैं। इस खत का उन्वान ये होता है कि अडयाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का खुसूसी पैगाम 13 मई 2024। और इस खत के आगाज़ पर ही इमरान खान साहब तहरीर करते हैं कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फैसले करते हैं। यानी इस खत के आगाज़ पर ही इमरान खान साहब ने टेम्पो भी सेट कर दिया और टारगेट का तयन भी कर दिया और टारगेट कोई और नहीं बल्कि बादशाह सलामत इमरान खान साहब किसको कहते हैं ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है। आगे चल के इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जब किसी मुल्क में हुकूमत ऐसे लोगों को मिलती है जिनके पास मैंडेट नहीं होता तो मुल्क फसाद और इंतशार की नज़र हो जाता है। ये जो इंतशार आज हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है इसके पाकिस्तान भर में फैलने का खदशा है। यही वो नुक्ता है जो इस वक्त फौज की डिप्लॉयमेंट या फौज की नकलो हरकत के साथ जोड़ा जा रहा है इस लिंक को कि इमरान खान ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार का खतरा है, फसादात का खतरा है या लोगों के महंगाई के खिलाफ या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ या फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का माहौल है, रेडी है। लोगों का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लिहाजा लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इस वक्त पाकिस्तानी फौज को 16 शहरों के अंदर जो है वो उनको डिप्लॉय कर दिया गया है और उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जनाब आपने हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है। और ये वो अपने नैरेटिव जो इमरान खान साहब अब एक नए 9 मई के लिए बनाना चाहते हैं ये उसका संगे बुनियाद इमरान खान साहब ने इसी खत के आगाज़ में रख दिया, ये जानते बूझते हुए ही कि जनाब कल ही हुकूमत
हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक मुआहदा भी तय पा गया है, जिसका अक्स अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इस मुआहदे के तहत बिजली की कीमतें और गंदम की कीमतें दोनों पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 24 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। और उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से इस मुआहदे का ऐलान भी कर दिया गया। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ देर पहले ही आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि आज दोपहर 3 बजे से आज़ाद कश्मीर के अंदर मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ जाएंगे, बाजार खुल जाएंगे, दुकानें खुल जाएंगे और कल से ये जो पहिया जाम है ये भी ख़त्म हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू हो जाएगी, यानी ज़िंदगी रूटीन के ऊपर वापस आ जाएगी। लेकिन ये अभी तक इसी जोम के अंदर या इसी खप्त के अंदर जनाब मुब्तला हैं कि अभी भी बाजी इनके हाथ में है और वो जब चाहेंगे इस बाजी को लपेट के रख देंगे। ख्वाहिशात के ऊपर किसी तरह की कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। इमरान खान साहब आगे चल के इस खत में लिखते हैं कि फॉर्म 47 ज़दा हुकूमतों के खिलाफ बजट के मौके पर और शदीद रद्द अमल आएगा। बदकिस्मती से मुल्क में एक मसनूई सेटअप अवाम पर थोप दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ और रावलपिंडी के कमिश्नर ने सच बयान करके इस हुकूमत की असलियत को बेनकाब कर दिया है। इस हुकूमत की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं। SIFC जैसा गैर आइनी इदारा इस मुल्क पर थोप दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं होता। आगे चल के इमरान खान साहब ये बात लिखते हैं कि नवाज और जरदारी का ये ग्रोह किसी भी सूरत में कुर्बानी नहीं देगा, ना ही ये लोग अपना पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। उनके हराम के पैसे पर जनरल मुशर्रफ और बाद के अदवार में ISI ने मुझ समेत सबको तफसीलात फराहम की कि जनाब इन लोगों ने किस किस तरीके पर कहां कहां पर करप्शन की है और किस तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाते हुए यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क अपने असासे बनाए हैं। और आज उन्होंने कहा ये तफसीलात खुद हमें फौज ने दी हैं और आज हमारे सरों पर इन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है। और आगे चल के इमरान खान साहब फिर एक मर्तबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टारगेट करते हैं, ये कहते हुए कि इस जाली निज़ाम को कौम पर मुसल्लत करने का मकसद सिर्फ इस एक आदमी की ताकत में इजाफा करना है जिसने अपनी ज़ाती ताकत के हसूल के लिए पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। मैं इस वक्त जेल में इसी वजह से हूँ क्योंकि मेरे जेल से बाहर होने से बादशाह की ताकत कम होगी। ठीक है जी, ये वो टेम्पो है जो इस वक्त इमरान खान साहब सेट करने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ये टेम्पो वैसा ही सेट हो जाए, माइंड मेकअप लोगों का बिल्कुल वैसे हो जाए जैसे अप्रैल में हुआ था और उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ था। इसी तरीके से इमरान खान साहब बजट से पहले इंतशार की सियासत को हवा देने का जिक्र भी कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के वाक़यात की लहर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब में उभरने का जिक्र भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि मुझे रास्ते से हटाने और मेरी जमात के खिलाफ ताकत के बहीमाना इस्तेमाल के जरिए हमें हदफ बनाने की कोशिशें की गई, ताहम मैं और मेरी जमात मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे हैं और किसी किस्म के इश्तियाल का शिकार हुए बगैर आइन और कानून के दायरे में अपनी जायज़ और कानूनी जद्दोजहद आगे बढ़ाते रहे हैं। DG ISPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धमकी अमेज सियासी बयानात दाग रहे हैं और फ़ौज को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं, जिससे फ़ौज की साख मुतासर हो रही है। जब सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी तो सियासी जमात उनका जवाब देने का हक रखती है। 9 मई की सुबह मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था जिस पर जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे। ये है जनाब इमरान खान साहब का वो ख़त जो उन्होंने जेल से तहरीर किया है। यह है वो पैगाम जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए जारी किया है। और इस तवील तरीन ख़त के मैंने अभी सिर्फ चंद नकात जो इम्पोर्टेंस रखते थे वो मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किए गए कि जनाब मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये जो फ़ौज की नकलो हरकत की ख़बरें हैं ये इसको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है। ये बात अपनी जगह पर
اہمیت کی حامل ہے کہ فوج کی اس نقل و حرکت کی خبروں میں صداقت موجود ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مختلف شہروں میں واقعتاً فوج جو ہے وہ گردش کرتی ہوئی نظر بھی آئی ہے، گشت کرتی ہوئی نظر بھی آئی ہے، گاڑیوں پر سوار ہو کر شہروں کے اندر سے گزرتی ہوئی بھی نظر آئی ہے۔ اور ان خبروں کو لے کر میری خود ایک ہائیلی پلیسڈ سورس سے بات ہوئی ہے جو اس ادارے کا ایک اہم رکن بھی ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ جو گشت ہے یا یہ جو ٹریول تھا فوجی دستوں کا شہر کے اندر سے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ان جو فوجی ہیں، یہ جو گاڑیاں وہاں سے گزر رہی ہیں، یہ اس وجہ سے وہاں سے گزر رہی ہے کہ جناب ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کی خواہشات کو جواب دینے کے لیے یہ جو فوج ہے یہ وہاں پر تعینات کی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب ملک بھر میں پاکستان کی فوج مختلف مقامات کے اوپر اپنی روٹین کی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے، اور ٹریننگ کے لیے جو یونٹس ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ جو منتقلی ہے ان کی یہ ایک روٹین کا حصہ ہے، اس کا کسی بھی سیاسی واقعات کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ہائیلی پلیسڈ سورس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب اگر ہم نے جواب دینا ہوتا تو اس موقع پر جواب دے دیا جاتا، جس موقع پر ہمارے اوپر خود اٹیک کیا جا رہا تھا، ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، یا ہمارے شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا، عسکری ٹاور جلایا جا رہا تھا، جناح ہاؤس جلایا جا رہا تھا، اب جو ہے پشاور کے اندر پکا قلعہ پہ وہ جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا قلعہ بالا حصار، اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا، تو اس وقت وہاں سے جو انگریز دور کی یادگار توپیں تھیں ان کو نالے کے اندر گرایا جا رہا تھا، تو اس وقت جواب دینا تو زیادہ آسان تھا کیونکہ ماحول بھی تھا اور جواز بھی تھا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس موقع پر کسی طرح کی کانفرنٹریشن نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی اس طرح کا رد عمل چاہتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر پاکستان کے مفاد کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی گئی یا پاکستان کو ایک سنگین بدامنی سے دوچار کرنے کی کوشش کی گئی یا 9 مئی والے واقعات کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کی کوشش کی گئی، تو شاید اس مرتبہ جو رد عمل ہے وہ ویسا نہیں ہوگا جو 9 مئی کو ہوا تھا، اور یہ بات میرا خیال ہے کہ بہت حد تک واضح ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہم گرہ لگا دیتے ہیں، ہم گانٹھ لگا دیتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ وہ گانٹھ اتنی زور سے لگ جاتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی پوروں کے ساتھ اپنی انگلیوں کو استعمال کرتے ہوئے ان گروں کو نہیں کھول پاتے، اور پھر بعض مرتبہ ان گروں کو کھولنے کے لیے آپ کو دانتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی ایڈیشنل قوت اس کے اندر لگ سکے۔ اب عمران خان صاحب اور پاکستان کی سیاست دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک جو ہے وہ ان کی جو چپکلش ہے یا ان کے درمیان جو رسہ کشی ہے وہ اس حد تک مخالف سمتوں کے اندر بھرپور قوت کے ساتھ آ کر جڑ گئی ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے الگ کرنا یا اس صورتحال کو نارملائز کرنا یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ڈائیلاگ ہمیشہ سیاسی قوتیں سیاسی قوتوں کے ساتھ کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ عمران خان صاحب کی جماعت کو ڈائیلاگ کرنے، مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی گئی، حتیٰ کہ خود عمران خان صاحب کی جماعت سے عارف علوی ہوں یا دیگر قوتیں جن میں جناب اسد کیسر ہیں، فواد چودھری ہیں، حتیٰ کہ زرتاج گل جیسی بھی انتہا پسند اگر سامنے آ کر یہ بات کہنے پر راضی ہو جائے کہ جناب واقعتاً ہمیں سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت کے اندر پولیٹیکل میچورٹی آ رہی ہے۔ لیکن اگر ان کا لیڈر اس طرح کے جذبات کا اظہار کرے کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، نون لیگ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو بھائی مذاکرات آپ نے کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ بھئی اگر ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے تو باقی دے آلریڈی تاڑ نال نے روٹی دوپہر دی روٹی سے بیٹھ کے گل بات کر لو جو کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو بات چیت کرنی ہے تو آپ کو اپنے نظریے کے برخلاف کھڑے، آپ کے اسکول آف تھاٹ کے مخالف لوگوں کے ساتھ ہی بات چیت کرنی ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل قوتوں کو مائنس کرتے ہیں تو آپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے نان پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور نان پولیٹیکل قوتوں کے بارے میں
آپ خود اس بات کا اس طرح کے خطوط لکھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب وہ یوزرپرز بھی ہیں، وہ پاور ہنگر بھی ہے ان میں، اور وہ میرے خلاف تمام تر کارروائیوں کے ذمہ دار بھی ہیں، اور معافی ان کو مجھ سے مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ پریس کانفرنسوں کے اندر مجھ سے معافی منگوانے کی بات چلی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے جن سے آپ بات کرنے کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ الزامات عائد کر رہے ہیں، نہ آپ نے پولیٹیکل فیسز کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو بھائی آپ نے بات کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہے بالکل ویسے ہی جیسے زمان پارک میں بیٹھ کر عمران خان صاحب ڈیلی 1.5-2 گھنٹے کے بھاشن دیا کرتے تھے، ان کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہی کیمرہ ایک اڈیالہ جیل کے اندر لگا دیا جائے اور عمران خان صاحب کی تقریر سننے کے لیے بالکل الطاف حسین کی طرح 2 گھنٹے کے لیے پاکستان کے تمام تر معاملات کو ٹھپ کر کے کرفیو لگا کر عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ عمران خان اپنے افکار عالیہ سے جو لوگ ہیں ان کو مستفیض کر سکے، کیونکہ بات چیت انہوں نے کسی سے نہیں کرنی۔ جن سے بات چیت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ پہلے جناب جنرل صاحب کو مائنس کرو یا ان سے مجھ سے معافی منگواؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ ایک ایسا میس میں عمران خان صاحب نے پھنسا دیا ہے جہاں سے یہ گانٹھ جس کا ذکر میں نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ کھل نہیں رہی، اور اگر وہ نہیں کھلے گی، ہاتھوں کی طاقت سے نہیں کھلے گی، دانتوں کی طاقت سے نہیں کھلے گی، تو پھر حل کیا ہے؟ اور جو حل ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے بعد یا تو اس رسی کو ہی اٹھا کر دریا برد کرنا پڑے گا یا اس گانٹھ کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ جو گانٹھ کو کاٹنا ہے یہ کچھ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب طرز عمل نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کے اندر اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کو کس مخمصے کا شکار کر رہے ہیں۔ اگر ہو سکے عمران خان صاحب کے لیے یہ تمام گزارشات ہے، اگر وہ اس پر غور کر سکے تو ان کی مہربانی ہے، نہیں تو باقی تو ہے نہیں پائے اپنا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ اب میرا ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔